एवरीवन मु समस्त को आम चैनल क्विक लर्न को स्वागत जनाऊँ। आज आम 10वीं श्रेणी इतिहास बईर फास्ट चैप्टर प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव बाकी विषय तक पढ़ा। तेज चल पे आम आरंभ करवा। परवर्ती मुहूर्त महात्मा गांधी चतुर्थ आंदोलन थिला राहुलवाद आईन विरोधी आंदोलन। केते मसीहा होता ना 1919 ख्रीष्टाब्द यह संपादित होता। तो 1919 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सरकार द्वारा प्रणीत राहुलवाद आईन विरोधी आंदोलन थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। महात्मा गांधी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन कौन थिला पिला माने राहुलवाद विरोधी आंदोलन। प्रथम विश्वयुद्ध जिते 1914 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध है भारत इंग्रेज तथा मित्र शक्तिर बहु भाव में साहाय्य करथिला। भारतीय माने आशा करथिले युद्ध पर इंग्रेज सरकार राजनीतिक भारतीय राजनीतिक दाबी गुड़िक पूरण करेंगे, किंतु से पाइबापी निराश हो गले। इंग्रेज सरकार ये दाबी पूरण कले ना। इंग्रेज सरकार भारत में विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने विचारपति राहुलवाद अध्यक्षतार एक कमिटी गठन कले। यह कमिटी सुपारिश अनुसार जो आईन प्रणयन है ताहाको कौन कहगला राहुलवाद आईन नाम परिचित। यही आईन बल इंग्रेज सरकार जेकोसी भारतीय को गिरफ्त कर बिना विचार कारादंडित कर व्यवस्था हो गला। फल गांधीजी नेतृत्व में भारतीय माने राहुलवाद विरोध में आंदोलन करते। देख पिला माने ये होचंती राहुलवाद और राहुलवाद एक्ट केबे हेतिला ना 1919 मसीह। 1919 फेब्रुआरी गांधीजी एक सत्याग्रह कमिटी गठन कर यार सभ्य मानू यही आईन को अमान्य करने तथा यह विरोध में सत्य और अहिंसा भित्तिक आंदोलन करने प्रवर्ताई थे। तो सबु आंदोलन में महात्मा गांधी दुईटी अस्त्र प्रयोग करुँच, गोटे हूँ सत्य अन्यटी हूँ अहिंसा। ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा भारतीय सभ्य मानक विरोध सत्वे संख्यागरिष्ठ सरकार सभ्यों समर्थन फल 1919 मार्च 18 राहुलवाद आईन गृहीत है। तेबे पिला माने राहुलवाद आईन केबे गृहीत होइतिला 1919 मार्च 18 गांधीजी यही आईन विरोध में एक गण सत्याग्रह आरंभ करने निमंते देशवासी को आह्वान देले। ये गण आंदोलन से करेंगे, किंतु गांधीजी यही निष्पत्ति गण आंदोलन को हिंसात्मक दिगरे गति कर आशंका करते केतेक बुद्धिजीवी जमीक श्रीमती आनी बेसेंट गांधीजी को विरोध करते। व्यतीत दिस इदुलजी वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर साप्रू और श्रीनिवास शास्त्री भली नेतागण महात्मा गांधी को यही सत्याग्रह को विरोध करते, कारण से भावी यही आंदोलन हिंसात्मक पंथा आड़ को गति करें। समग्र भारत में गोटे दिन हड़ताल पालन पर गांधीजी देशवासी को परामर्श देले। सरकार नीति प्रतिवाद स्वरूप सबु प्रकार कार्य बंद कर उपवास और प्रार्थना द्वारा 1919 एप्रिल 6 केबे पिला माने 1919 एप्रिल 6 तारीख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन करागला। 1919 एप्रिल 9 तारीख में गांधीजी को गिरफ्त कर छाड़ दिगला। गांधीजी को गिरफ्त संवाद देशर विभिन्न स्थान में साधारण जनता को गंडगोल करने उत्तेजना करथिला। जोटा से अहिंसा उपाय करने चाहूले हिंसात्मक पंथा आड़ को गति कला। यही आंदोलन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, लाहौर और अमृतसर प्रचंड रूप धारण करथिला। 1919 मार्च 20 दिल्ली रे राहुलवाद आईन विरोध में हिंदू और मुसलमान मानक एक शोभायात्रा उपर पुलिस गुली वर्षण करथिला एवं एक भूल बुझामणा हेतु दिल्ली रे 1919 मार्च 30 रे हड़ताल पालित होइथिला। गोटे दिन पालन होगापी गांधीजी परामर्श देते, किंतु गोटे भूल बुझामणा वशत 1919 मार्च 30 रे यह पालन होइथिला। तापरे पंचम पॉइंट जालियानवालाबाग हत्याकांड। यहाँ कौन पिला माने जालियानवालाबाग समग्र देश में राहुलवाद आईन विरोध में आंदोलन चली समय 1919 एप्रिल मास
10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରର ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ, ଗିରଫ ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଜନପ୍ରିୟ ନେତାଦ୍ୱୟଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ମସିହାରେ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ? ନା ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କ ଗିରଫ ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ସେମାନେ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗରେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଅମୃତସରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସହରରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅମୃତସରର ସେତେବେଳେ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ଡାୟାର। ସେ ହଠାତ୍ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ବିନା ସତର୍କରେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ ନୃଶଂସଦାୟକ ଥିଲା। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ନା 379 ଆଉ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 1200। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାର ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 1200 ମୃତକ ଥିଲେ ଓ 3600 ଆହତ। ତ ଏହି ଘଟଣା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା, ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ବର୍ବୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ସେ ପାଇଥିଲେ, ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଉପାଧି ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିବ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ବା ନାଇଟ୍ ପଦବୀ କ'ଣ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମହତ୍ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜସେବା ପାଇଁ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାର୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାର୍। ତ ସେଇଭଳିଆ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟା ଏଇଠି ସାରୁଛୁ। ତଥାପି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1882ରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। 1888 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କଲେ। 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ 1894 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଟା କେଉଁଠି? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ସହରରେ। ତାପରେ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। 1916 ମସିହାରେ ସେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ କେତେ ମସିହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? 1916 ମସିହା। 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରଣର ମୋତିହାରିଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏଠିକି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1918ରେ ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା।
1919 ରାଓଲାତ ଆଇନ ହେଇଥିଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ପଢ଼ାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କର ଓ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ କୁଇକ୍ ଲର୍ନ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।